So good day, ako day si Richard Jefferson Awadaganyo. Ang topic di ay is template method. So the template method design pattern is a behavioral design pattern that defines the skeleton of an algorithm in a superclass but allows subclasses to override specific steps of the algorithm without changing its structure. It promotes code reuse by encapsulating the common algorithm structure in the superclass while allowing subclasses to provide concrete implementations for certain steps, thus enabling customization and flexibility. So ang template method is wara na siya og kanang isa ka blueprint, which is na ang uban mga tao is para naslay idea na makuha sa mga blueprint din ilahang tagaan og mga certain steps. So, for example, ang template method is ang mga steps, which is mga method. Ang abstract class is mao na siya nag-hold sa template method. Ang concrete class pod is mao na siya ang mga classes na nag-override sa abstract class para ma-define nila ang each steps depende sa ilahang function. So, explain natin na unya sa code, no? Diri ang sa focus. So abstract class or interface, this is the superclass that defines the template method. It provides a skeleton for the algorithm where the certain steps are defined but others are left abstract that subclasses can override. It may also include concrete methods that are common to all subclasses and are used within the template method. So, ang abstract class, kay oro na siya og kanang method sa sulod sa template method na wala siya ay sa kanang definition, which is ang concrete class na ang maghatag og definition na specifically. So, pras anang mag-bake og cake na specific part na similar lang halos tanan ang cake na pag-process. So, pwede na ma-define sa method. Pero na may uban pod na steps na lahi ang kada cake na maunsa na kailangan para sa ng vanilla na need or chocolate. So pwede na ang concrete class makuha na para siya na lang ang modify na specific steps. So mainly yun ang template method is para simplicity lang imong code na kanang daghang steps pero simple lang siya tan-awon. So dili na explain na template method, no? Template method is the method within the abstract class that defines the overall algorithm, structured by calling various steps in a specific order. It's often declared as final to prevent subclasses from changing the algorithm structure. The template method usually consists of a series of method calls that make up the algorithm steps. So, press na kanang bake ang cake, nang gather ingredients, prepare dough, bake the ingredients of final product. No, same na sila pag nanaon nimo ang chocolate o vanilla, pero ang ilang difference lang mga ingredients. So parehas sila og bake the cake o cook the dough, pero ang difference lang nila ang kuha lang sa subclass para define nila is ang katong gather the ingredients kay lahi mo sa ingredients. So ang steps na katong upat ka buok na sa abstract class. Ang katong uban nato na define na sa abstract class, pero ang katong duha din na abstract na wa pa na define kay pwede ra i-define sa concrete class na mubo ra kay steps niya gikuha kay mora man tong ihang difference sa ila duha. Murag ang upat na complete ang upat kay magamit nila pero naay duha na steps na dili nila similar. So ang katong duha na steps is tagalog lahi na definition kada class. So abstract methods, these are methods declared within the abstract class but not implemented. So mapatong wala pa na implement sa abstract class kay tungod ang concrete class na mo modify nato. They serve as placeholders for steps in the algorithm that should be implemented by subclasses. Subclasses must provide concrete implementation for these methods to complete the algorithm. Then ang concrete subclass
These are subclasses that extends the abstract class and provide concrete implementations for the abstract methods, which is ang template method. Defined in a superclass, each subclass can override certain steps of the algorithm to customize the behavior without changing the overall structure. So, pwede sila layon nilang na isa ka steps na gusto na layon, pero overall na steps na structure is wala, dili nila pwede makaraw, mabungkag. Ang steps lang na-define sa isa ka steps, layon lang definition. So, para masabtan natin kuan rin kanang code na present. So, diri sa code din ang example is ang beverage maker. So, which is natay client na kaning main, beverage maker na abstract class na to ang interface, then mga itong mga concrete na mga subclass, no? So, dili ay ang makita nato na beverage maker. Isang beverage maker mag-create siya og instance of tea maker. Then ang tea maker kay kuan din nato mga tong concrete class, no, which is na-assign ang tea maker sa beverage maker. So mag-create siya og paano kanang tea. Then kanang tea maker that beverage, no, kay mo na siya ang mag-call sa make beverage method. So ang tea maker na siya make mga method sa butang sa beverage maker. So yan ang i-use na niya. So similar lang gyapon rin, no, create og instance na coffee maker, then so na assign siya og variable. So diya similar lang gyapon, no, beverage maker, create siya instance sa coffee maker, which is mag-create og new coffee. Then sa coffee maker mukuha gyapon siya og mga steps mga nasa beverage maker na na-assign og make beverage. So sa ato ang sa interface na makita nato diri ang template method, which is kani mga methods ni na template, which is mo ang steps sa pag-create. So si tea maker o si coffee maker na mo nilang steps na similarity: boil water, brew, pour into cup, o add condiments. Ang naka-difference lang is ang brew o add condiments. Mo na ang difference ni tea maker o ni coffee maker. So mo na ang mahulog og sa kanang abstract methods na need pa implement sa subclass. Di atong boil water o pour into cup, since si tea maker o si coffee maker na similar man sila na method, so nahimo siya og common method. So mo na siyang method na present sa ilahan duha, ni tea maker o ni coffee maker. Pero ang kaning brew o add condiments, ang subclass na ang mag-define kung unsa na siya, depends sa iyang steps na iyang need. So si boil water, brew, pour into cup, o add condiments, mo na siya ang template method o kanang sa overall process niya. So makita natin din si tea maker, which is ang brew, o ang add condiments, ang kay tea maker kay steeping to the tea. Then sa add condiments niya is ang adding lemon, which is ang nasa tea. So i-override din niya ang add condiments na method na nasa beverage maker para i-define na sa subclass yan na bal mong define. Same lang gyapon rin sa coffee maker na i-define niya ang method na brew o ang add condiments na nasa beverage maker. Ang template methods mag-serve lang siya template or guide para makuha sa uban mga concrete ay mga subclasses. So in short, no, ang template method is more gini siya method na pwede makuha sa subclass na ma-override nila sa abstract class, which is abstract
class na to kaning beverage na ang abstract methods ay pod kay kaning brew og add condiments, which is gi-define sa ato ang sa subclass atong concrete subclass. So based sa code no, mo ni ang UML, which is kita nato ang beverage maker, which is ang interface, then ang abstract class interface no mo na siya, then ang template method, which is kaning boil water, brew, pour into cup ug add condiments. Then si tea maker ug si coffee maker mo ni ato ang concrete subclass, which is ang nagka-difference sila duha is gi-define nila ang kaning brew ug add condiments, which is difference sila og definition sa ilang process, difference sila og needed na i-define ana, pero similar lang gyapon sila sa steps na present sa template method. So ang client din nato no, which is katong main, which is katong nag-request siya og kanang beverage, which is atong beverage maker na ay template method nag-make siya og beverage na tea o coffee na naay mga steps. So when to use the template method design pattern? No, so diri ang common algorithms with variations. When you have an algorithm with a common structure but with some varying steps or implementation, the template method pattern helps to encapsulate the common step in a superclass while allowing subclasses to override specific steps. Code reusability. If you have similar tasks or processes that need to be performed in different contexts, the template method pattern promotes code reuse by defining the common step in one place. Enforcing structure. It's beneficial when you want to enforce a specific structure or sequence of steps in an algorithm while allowing for flexibility in certain parts. Reducing duplication. By centralizing common behavior in abstract class and avoiding duplication of code in subclasses, the template method pattern helps in maintaining a clean and organized code base, which is variation of steps lang na similar lang halos na kailangan sa mga subclass. Assignan lang nimo kung sa common nila. Then ang katong dili nila common, which is ang difference nila katong mga needs nila sa steps na nagkailahi, pwede ra ang katong mga concrete subclass ang modify nato. So imong code na daghan kay mga steps, clean na kay tan-awon kay tungod sa template method. When not to use template method design pattern? Well, algorithms are highly variable. If the algorithm you're working with vary greatly in their structure and steps, and there's minimal commonality between them, using the template method pattern may not be appropriate as it may lead to excessive complexity or uneasy abstraction, which is like di yun kayo sa similar na steps pero di kayo similar, like bake bread o make house. Nasa steps pero di kayo similar, so no need na siya igmitag template method. So type coupling between steps. If there's tight coupling between the steps of the algorithm, such as changes in one step necessitate changes in the other step, the template method pattern may not be provide sufficient flexibility, which is like pila ka years na steps na dungag na steps na lahi, pero specific lang na subclass na naka-take ato na steps, which is siya lang yun permitting ang change ang ubang subclass or isa man lang wala na affectuan, no need na mag-template. Then flexibility with runtime changes. If you anticipate frequent changes in the algorithm structure or steps at runtime, using the template method pattern may not be the best choice as it relies on predefined structure and behavior. So similar gyud pa no, changes sa imong code over time na grabe gyud maka-affect sa imong mga subclass na magkadugay nearly sila mga subclass wala na kay common pero daghan na kay difference na. So ang template method na steps wala kay na gamit, so pwede na din mo siya gamitan. So overall no, sa akong report, from the word template method, mo yun siyang masab nagdali kay template, which is ang guide, method, which is mga method sa system. So ra siya guide
sa system, which is guide na nasa abstract class, then mga subclass na inherit sa guide. So organiana lang siya, no? So katulad ay akong report about sa template method. Thank you.